Good morning, ma'am. Good morning, classmates. My topic for ELT 9 is regulatory and compliance. Writing with understanding and writing with legal and regulatory frameworks. So, before we delve into my topic, let us read first the objectives. Number one, to understand the importance of regulatory and compliance frameworks and their role in guiding business operations. Number two, to develop skills for writing documents that meet legal and regulatory requirements, ensuring clarity, accuracy, and compliance. So, in today's business environment, companies must operate within a complex web of laws and regulations para nga naman to ensure the fairness, safety, and accountability. Regulatory and compliance frameworks provide the rules that organizations must to follow, legal and ethical standards. Writing these frameworks requires a clear understanding of the applicable laws and the ability to craft documents that align with these requirements. So first, what are regulatory and compliance rules? So regulations, these are rules or laws created by government or other authorities to make sure things are done safely, fairly, and correctly. For example, safety rules in factories. So, ang regulations mo to siya ang rules or laws. While ang compliance is obeying those rules and showing proof that you're doing so. So, not just ni-claim ra ka nga you are following the rules, pero you don't have a proof. Uh, you don't have a proof that you're doing so. You're doing those rules. So if ing ana manubag gihapon ka ana sa balaod. So dapat mo follow gyud. So the specific rules and laws a company must follow depend on the industry, location, and type of business. However, here are common categories of rules or regulations and laws that companies typically need to comply. So lain-lain di ay ang mga laws depende sa type of business or industry ang imuhang depende sa industry o sa location sa imuhang business. So kani mga example ni siya sa mga regulations mostly murag known ni siya. So number one, employment and labor laws. So unsa man ni siya? Rules that protect employees' rights and ensure fair treatment. Example, minimum wage and overtime rules. So importante ni si Jano nga balaod kay kung wala ni kinsa man ang makaluluoy. Of course, ang mga employees kay sad to say no sa ato ang um, mga panghitabo karon ang mostly sa mga employers is wala sila naghuna-huna sa ilahang employees. Naghuna-huna ra sila sa ilahang profit or sa ma-income nila no. So mao nga employees need this rules kay mo ni ang nag-protect nila. Kay nay mga uba na there are instances no nga employees magtrabaho si 8 hours beyond mabot 10, 12 hours and yet ang ilahang sweldo is minimum lang and mas worst ang uban pa jud is kanang nay wala ra jud nag minimum pero grabe ang oras sa ilahang trabaho murag nahurot na ang ilahang oras sa pagtrabaho wa na sila kakuan sa ilang kaugalingon pero not enough gihapon ang ilang kita tungod kay gamay ra wa sila gibayran sa ilahang wa sila gibayran sa kanang nai sa ilahang sakto jud nga oras. So na experience nako ning sa una sa first second na ho nga um experience. So niadto ko og Cagayan and then ang na employee na ho kay mga Taiwanese man to sila.
So ang ahong duty is moabot og kanang 12 hours jud, kay 7 man ko mag-in, then 6 ko mag-out. And then kung magkaon ra pa jud ko is kanang paghuman ako og kaon, dili bitaw pares karon nga mag jud kay break nga 1 hour, ug mahuman ka og kanang kaon pwede pagud ka magtulog-tulog. Pero during those times nga nagtrabaho ko before, paghuman og kaon diretso jud ko balik na ko sa store mo kuan mo trabaho, bisag bag-o pang kapos wa pa ka pahuway. And then sad to say, ang sweldo na ho adto bisan 12 hours ang duty is naara sa 100 per day. Grabe jud. Mao na nga lakilino na natay mga rules karon nga nagprotect sa mga employees nga if mag-overtime pud sila mo kanang mo duty sila mulapas na sila og 8 hours, so naanay rules nga dapat bayran sila sa ilahang overtime. So dugangan ang ilahang minimum nga sweldo og mulapas sila sa oras nga ilang gitrabahoan. So next, tax laws. Ensure businesses pay the correct amount of taxes to the government. Includes sales tax or VAT, value added tax, and payroll taxes for employees. So kahibo naman taon sa ning mga tax sa kanang atong baligya, no? Tax nga atong ibayad sa mga sa government. So if na kay dako nga kanang business, you need to comply with this laws. You need to pay for your tax. And then third, health and safety regulations. Protect employees, customers, and the public from harm. So dili ra kay ang mga employees ang ginaprotect ani nga law, apil ang mga customers and sa kinatibuk-an. Example, food safety laws for restaurants. Example ani is mga company nga mga restaurants. So dapat they need to comply with this regulations, no, nga na sila food safety. And of course, not just sa food, apil ang workplace hazard regulations. And number 3, environmental laws. Ensure businesses operate in an environmentally responsible way. Waste management regulations. So important, dili lang kay kanang mukita lang kano na naka-income or na kay trabaho. So importante pud ni si nga law kay kanang sa mga company bitaw nga dili lang kung wala man gud ni magpataka-taka rata nga ay labay na bisag asa, kabantay ka sa mga company o mga mall ron nga dagko, no, di ba, naa jud nay mga garbage sila nga kada sa mga kilid-kilid nga makita nimo, no. Kay aron nga kanang and then naka-separate na pod si nay to sa mga malata, di malata, mga botilya, mga plastic, mga ingana. Okay muna to. So why should company so daghan pa di ay nga mga rules and regulations. So example ra to siya. And then next, why should companies follow these rules? Ngano man nga kinahanglan man nga ang mga company mo follow ani nga mga balaod. Number 1, to avoid penalties. Mapinaltihan di ay sila kung dili sila mo follow, especially if kanang inspectionon bitaw sila. And then the inspector found out nga ang kana nga company wala sila ni follow sa rules. So breaking the rules can lead to fines, legal action, or shutting down the business. Mas worst, mas-shut down ang ilahang business o dili sila mo follow. Number 2, protect reputation. So a company that follows the rules builds trust with customers, partners, and the public. So if kani nga company mahibaw-an nato nga ni follow jud ni sa rules, so of course ang rules gihimo man na siya para sa kaayuhan sa tanan. And then ang kana mahibaw-an nato nga kana nga company ni follow siya ana nga rules,
Then mura pud ta og as a customer, mura pud ta og kanang nay musalig, no? Musalig sa ilahang product nga ilang ginabaligya. Then number 3, stay competitive. Following the law helps avoid disruptions and ensures a smooth operation, which is good for business, of course. So dili murag kinta like what I've said sa kinaunahan, kung naa sila yung mga penalties, kung dili sila mo follow sa rules, so mapinaltihan sila. And mas worse, ma-shutdown ang ilahang business. So unsaon man nila pagka competitive ana kung na-shutdown na ang ilahang business. So dili smooth ang transaction. So dapat mo follow sila aron nga tuloy-tuloy ang operation sa ilahang business. Labi na og naa sila yung mga customers na jud nga mga regular na jud nila nga customers. So magpangita man na anita kay kanang kuan nindot na nakatry na kuan ni nindot. So hinig pag-anha nila jawa day to ni follow sa rules na close. So ang mga customers mo balhin na sila sa lain nga kanang kuan company. So sayang. So dapat mo follow aron nga smooth ang business, tuloy-tuloy ang business, then mas daghan pa nga customers. Number 4, ensure safety and fairness. Regulations often protect employees, customers, and the environment. Builds trust with customers, employees, and regulators, of course. Ensure safety. And how to write within legal and regulatory frameworks. Number 1, understand the rules. Before writing, learn what laws or regulations apply to your business. So before ka magsuwat, tan-awon sa nimo kung anang unsa ba nga mga balaod or mga regulations nga ma-apply sa imuhang business. Next, be clear and accurate. Use simple, specific, and accurate language to avoid misunderstandings. So in writing, dapat simple ra nga mga words imuhang gamiton, mga specific nga mga language, specific and accurate language aron nga ma-avoid nato nga ma-misunderstand. Ang dali ra pod masabtan sa nagbasa. Then use legal terms correctly. So make sure to include key terms or conditions required by the rules. And get legal review. So if dili ka sure, you can always have an expert like a lawyer to check your writing. So if you're unsure. Conclusion: regulatory and compliance frameworks are essential for ensuring that business operates ethically, legally, and responsibly. By understanding the rules and laws that apply to your industry, companies can protect themselves from legal risk, build trust within stakeholders, and contribute to a fair and safe environment for all. So, writing within these frameworks is equally important. As clear as accurate communication ensures compliance and reflects the organization's commitment to following the law. So, through careful understanding and application of these principles, businesses can achieve long-term success while upholding their legal and ethical obligations. And that would be all. Thank you so much. And Merry Christmas and advance Happy New Year.